guys, tula tayo ng isda. Ito yun guys, oh. Wow, dorado. Oh, malabas na yung taba guys, oh. Nagmamantika. Taba guys. Ulam natin. Sibuyas kon lang yan guys. Tapos yan ang ulamin natin sa baw. Yan lang. Tapos may timpla na yan siya guys. Tinimplahan ko na yan siya kanina. Hindi lang nakita. Wow. Thanks for watching. Salamat. Please like, share, follow down below that guys. Comment down below my video. Thank you.